Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله man kita kerana pemirsa Rasat TV pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala beswari Selasa enda i pertemukan naka kita bes kajian ilmiah enda temata beswari Selasa enda ekap bes kisah pendeta Buhaira lidi membaca sa Bahira lidi membaca sa Buhaira harapan takari bes nung si pelajari kaikan kisah Buhaira aina si pertemuan naras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidatka je kait daiba faedah manfaat si bermanfaat bas pergeluh takrina. Qissatu Buhaira, kisah Bahira dari pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangana mamana bapana lah katakan bapana Abu Talib babana Rasulullah SAW enda bersada perdalanan ia darat bersama kota Makkah nari Arbinaga. Tadhkur kutub siyar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hinama balagha thaniyata asyrata min umrihi dhahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Talib alladhi kana yusafiru ilayhi litijara faqad jaa fi Sunan At-Tirmidzi. Tiga buku silik kita nar sejarah ibelaskanna Nabi sallallahu alaihi wasallam sangana seumurna ku 12 tahun laus ya ku Syam ras bapana Abu Talib senina bapana kang katakan jadi laus ya ku Syam. Singatkan tisi merenda gelarna Syam. Adi gundari Syam wilayahna iya endakap sada lebih Palestina, Israel, Yordania, Lebanon, Syria. Jadi si 5 negara enda gundari era modern enda men kita kerina pemirsa Rasat TV bes era modern enda 5 negara enda naim singgo kublaskan ya dengar ai marenda wilayah Syam ikatakan. Jadi kujem Nabi Muhammad SAW sangat umurna 10 tahun. Ras bapana Abu Talib lausia Arbinaga. Kisah enda ngom ibabakan Imam Tirmizi bes bukuna. Bunina bagainda. An Abi Musa al-Ash'ari bes Abi Musa al-Ash'ari nari ai sahabat sin ceritakan kejadian enda. Qala ikatakanna kharaja Abu Talib ila Syam. Darat Abu Talib enda lausia ku negeri Syam, ku wilayah Syam, luas mage ngum dikatakan 5 negara yang kundari. Wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Bagi apa ikut ka Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ras piga-piga ya tokoh-tokoh Quraisy ikut Jayakrina Arbinaga. Jadi sada kapilah lah katakan sada rombongan dia. Falamma asyrafu ala rahib habatu. Sangana gunduhur ia bas kadihenda bas ingan tadi rahib Buhaira enda ngadi ya kerina. Istirahat lebih katakan bagai. Ngadi kita lebih ngadi istirahat. Fahallu rihalahum makana lepaskan kai kerina iya tunggangan na bagailah gelah daraminakan. Ibebaskan daraminakan. Fa kharaja ilaihim rahib makana darat
rahib aina, rahib Buhairina, darat ia jumpaina rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Padahal sebelum ain dapat rombongan dagang ai usur lewat bes wilayah rahib enari, bes kuta rahib ai, bes dengan rumah rahib enari, usur lewat je kalak Quraisy nari ai pedagang-pedagang bes sirbinaga tena bes Mekah nari, usur lewat je nari. Tapi lai perhatikan rahib enda, nanna pelang, kira-kira bagaimana? Nanna pelang. Gundari, lang enda nanna, rehia. Darat ia nanna. Qala, makana simbaba kisah enda Musa al-Asy'ari katakan fahum yahulluna rihalahum faja'alu yatakhallaluhum rahib. Sangana rombongan Nabi Muhammad SAW ini bagai pe bapa naji, bagai pe litka je rombongan tokoh-tokoh Quraisy binaga tina kusam. Lepas kena kerina tunggang-tunggang nana onta bagailah, dah daramina nakan nasi sada. Mulailah rahib enda tapakina dalan kelakenda nana, jakin kelakenda ngadiai tapakina makana jumpa ya hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah SAW. فقال هذا سيد العالمين وهذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. Buat nama gay tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta katakanna aindam si ketua na kerina jelma manusia bersebab dunia enda pagi. Ayam ya penghuluna. Kam pagi utusan Allah Subhanahu wa taala nina. Kam Allah iutus Allah ia gelah sebagai rahmat ia ben alamain. Jadi Islam si baba Nabi SAW, Islam si anu alhamdulillah. Rahmat ya man alamai, rahmat baba dunia dan kini jelma rahmat aina. Makanya lah boleh ajaran Islam singkacau ya, ingkacau ngerusuhi kerja dah hinda bagelang. Islam aina ayam agama si damai ya. Lah boleh ia ngerusuhi, lau ka boleh ia je bana perpecahan, bana ka je kerina kekacauan kayak lang. Islam aina ya rahmat. Makanya Buhairina baik Kristen agamana, Nasrani ya. Persaksikan na aida na kaida pagi Nabi si utus Allah Subhanahu wa taala rahmat men alam semesta bes dunia. Krina jelma bes babo dunia ina men kita krina mabira sarasa TV. Islam aina rahmat men krina alam, men krina rahmat dia. Maka ada ngusi anut agama Islam sitah kelegua rahmat Islam aina. Si mesra ia latah na Islam aina rahmat sebab la ipelajari na ajaran Islam. La oge na buku-buku si ceritakan ajaran Islam. La akidah ia uga Nabi Muhammad SAW berakidah. Meserakan bespusuhna, meserakapna. Adila kintah na ajaran Islam yang isa pe meserangkapna tapi ajaran Islam yang dah. Ada persaksian kalau Nasrani ya pendeta. Faqala lahu asyakhun min Quraisy. Sang anak katakan pendeta Buhairina, aindam pagi Nabi si utus Allah, makanya tokoh-tokoh Quraisy si ikut Rasul Nabi Muhammad SAW, bes perdalanan nenda, ngerana ya, ma ilmu, janari tahmu. Engkau pe dengan jumpa na rasana kena, kami usur bes makaharas, kami janari tahmu ini. Faqala innakum hina ashraftum minal aqaba lam yabqa hajarun wala syajarun illa sajida. Sangana kena nguruh bes aqabah nari, lalit pe batu bagai pai lit ya batang-batang krina sujud menbana nina sujud bai penghormatan men Nabi sallallahu. Sujud dana marena penghormatan lawa sujud sembah. Wala yasjudani illa li nabi. Gelatah kaina kalnina. Adi batang-batang bagai pai batu-batu kerina lakin ia hormatin lakin sujud ia kecuali ia nabi. Am ciri-ciri nina. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nabi asfala min ghudrubi katifi mithla al-tuffah. Bagi kape kutahka anak kena nabi si anak si baba kena nabi pagi ya lit tanda kenabian bes teruh kiki ni lit ia bagi buah apel bes teruh kiki ni. Nah bagai ni pendeta Buhairina.
Ya kalau Kristen Nasrani. Tah na jiri-jiri Nabi ta akhir zaman. Maka na mamang teta gundari. Jelma si pernah iturunkan menbana kitab suci bagi katakan pernah kang iturunkan menbana Nabi bagi kape Yahudi Nasrani Musa Isa alaihi wassalam latah na Nabi latah na Muhammad SAW Nabi. Min Nabi Yahudi tah nang latah terima na bagi sebab la jalur kala Yahudi jalur Quraisy naka maka dah terima. Anca thumma raja'a fasana lahum ta'aman. Dungrane bagai aku kutanga Nabi ngi pagi enda ciri-ciri kenabian pilih besbana. Maka narahni na buhairan dung yang rana bagai mulih ia ke rumahna banna pangan-pangan. Falamma atahum bihi fakana huwa fi ri'yatil ibil. Sangana ngudung pangan-pangandai babana Nabi tenda bes onta-onta ya jay menandami lepaskan na onta-onta istirahat kirina onta na istirahat lepaskan na Nabi ta jami ya sangana buhaira enda babana pangan-pangan Nabi lali bes rombongan enda tapi kenia bes onta-onta rombongan Nabi ta bagai kapi rombongan bapana. Faqala arsilu ilaihi faaqbala wa alaihi ghamamatat tuzilluhu. Makana roh ni na bahairai nanggo babana pangan-pangan bagaina jana kena dilau. Makana roh Nabi itu sallallahu go ia inaungi awan. Go inaungi awan ia. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fi syajarah. Makana sangana ngunduh ya bes rombongan aida datna rombongan nena go bes bayang-bayang batang kayu bagailah dai darami kan si ibaratna layam las bagai reh bagaina nabi aina nana go bes batang kayu handai kerja jay si ya lit bayangan jem kundul gelah 18. Falamma jalasa mala fi syajarah alai. Makana sebab la lit je ingan si bergehia kundul nabi bes ingan si deban kujahka bayang-bayang batang kayu ini dai. Langa di logika na di matawari bagaimana matawari memang singa turu bayang-bayang. Di arah matawari kujena lah bayang-bayang. Ada arena matawari kujena lah bayang-bayang. Bagai endalang batang kayu si menentukan sa. Makana sangana roh kujena nabi go jekrina rombongan na bestru batang kayu handai gelah berga. Kunul nabi bes ingan sideban nggo kujay mereng na batang kayu andai ilindungi na inaungi na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanda ikatakan pendeta Buhairena bes akobah nari pen kena ngom kidah ni tanda-tanda batang-batang kayu bagepe batu-batu sujud ia hormatina anakaina si Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala maka na Buhaira bagaini na unzuru ila fais syajarah mala alaih nam kaina mina kujakin bayang-bayang batang kayu manggo mereng kumbana dai bes kain ang batang kayu en mereng na mende dai bes terus neng kena kundul gundari min bayang-bayang hujaya belok na manggo ku ana kena ku Nabi Muhammad sallallahu bagela qala fa bainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum an la yadhhabu bihi ila rum makana sangana tadi sekajai pendeta Buhaira enda i belaskan na krina kasih tahna gelah olah baba Nabi tenda ke wilayah Romawi. Sebab bagaimana? Sam'ah wilayah Romawi. Sam, kemarin Sam gundari, Malenda wilayah Romawi katakan. Riwayah wilayah kekuasaan Romawi. Makanya isi peruh, engkau masuk wilayah Romawi. Apakah anak Nabi Muhammad SAW Romawi ini? Nah ciri-ciri Nabi. Nah. Maka darah ni na pendeta Buhaira fa inna Roma in ra'auhu arafuhu bisifati fayaktuluna. Maka na kala Romawi ina adidah na Nabi Muhammad SAW na sifat-sifat Nabi maka kaiban na bunuh na kebiasaan kala Romawi idah na Nabi bunuh na jana ritah na ina Nabi kala Romawi ina tah na sifat-sifat Nabi.
faltafata makana dungrana ya bagai nanna kusada sisi bagai kira-kira fa idza bisabatin qad abalu minaru idahna pitukala reh besromawinari. Reh besromawinari. Padahal dia dengan katakan na ayo lah babakai nak wilayah Romawi sebab aditah kalak Romawi kali aina nabi bunuh nanaring. Ai dengan yang rana nguruh kalak Romawi nabi pitukala. Fastaqbaluhum ay maka na min jumpaina gelah olah sempat dah ku rombongan aida min terjumpaina faqala ma ja'akum bihi engkai kenara bagaimana pendeta Buhairam biar ya aditah dah karena kena ibu nuh dah kena jendai maka rekai kenara nina qalu ji'na inna hadan nabi kharijun fi hada syar kami nina nabi tah kami nabi darat sebulan naida darat ya sebulan naida falam yabqa tariqun illa bu'ita ilahi bi unasin lani sada pedalan si bes wilayah Romawi ena go utus kirina jelma je tentera kai kirin simbet nabi gila sidarami apai nabi si utus jadi barat naik uja pedalan golit je utus jelma bagaimana katakan darami nabi aina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengo gawat enca wa inna qad ukhbirna khabaruhu bi tariqati hada. Engkap ngo selit kalak simbelaskan men kami ni na nabi anda lewat ke rebes dalan na qala afaraitum amran afalam yaqba tariqun illa ba'atha ila biunas wa innahu qad ukhbirna khabar bi tariqati hada. Ngo iblaskan men kami li salam belas men kami lewat ke dia bes dalan rumah moyenari. Makana kami kujeda dina. Makana qala rahnina Buhairah bagai afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddah ugange pendapat kena adingo itetapkan Allah sada urusan lit ngedaci jelma nglawan sa inolak sa tantangan ugange pendapat kena ya adingo itetapkan Allah sada ketetapan lit ngekalak jelma daci tolak na ketetapan Allah eda qalu la iya ilang nina kalak Romawi eda qala fabai'u aditah kainang bagai bai'at kaina nabiyaina bai'at ini katakan kalau pendeta Buhairah wa aqamu ma'ahu maka tadi sia krina tadi sia Nabi Muhammad sallallahu wa aqamu ma'ahu maka raslah kaina adi go bai'at berarti barisan nabiyailah kaina tadingkan keyakin kaina sedekah qala unsidukum billahi ayyukum walih makana rahnina Buhairena demi Allah apa yang walina anakaina nina katakan anda si Rasulullah Nabi sallallahu rahnina Buhairena apa yang walina qalu Abu Talib makana rombongan ada walina Abu Talib anda bapana iam si jagasa anda walina kainina Abu Talib kainina Buhairah min Abu Talib falam yazal yunsaidu hatta rad Abu Talib wa ba'atha mahu Abu Bakr wa Bilal wa zaduhu rahibu minal ka'ki wa zaid enca imelaskan ngerana rahib aina min Abu Talib gelah olah baba gelah olah ilanjutkan perjalanan rbinaga kian gomai kelaki daja lanjut kaina mulih sebab anak kaina adidah kal Romawi kali bunuh nangai maka sangat anggota Abu Talib Nabi Abu Talib ada teh nang Nabi teh na Nabi Rasulullah SAW Nabi biskiti-kiti narip labo ibaratna Nabi Muhammad SAW sang na angkat ia jadi Nabi berumur 40 tahun je maka Abu Talib ya Nabi lang berumurna kita-kiti dengar peja 12 tahun Abu Talib ngom teh na anak nai dan bisa jadi Nabi anak senina nai ngom Nabi sebab bagi diskusi Buhairah nari makana jangan disetah terima nasaran Buhairah la ilanjutkan na perjalanan pemulih na Muhammad SAW ia saja melaus binagar serombongan utus na Muhammad eda mulih ku kuta ku Mekah itemani Abu Bakar 9 tapi besar sedenda Bilal kesalahannya eda kesalahan besar hadis Bilal dah cilanga tubuh pe ya ada kesalahan adi Abu Bakar wai enca bekali rahib endalah Nabi ta
bes pangan-pangan bagi kapai mina si biasanya Zaid mina bagi jah pangan-pangan kang bes jazirah Arab lah. Jadi kesimpulan jaina besaran Abu Hurairah aina ola babam anak muida lanjut ke binaga mulihlah kaina nina sebab aditah kalau Romawi aina kari aina Nabi bunuh naring mulihlah kaina nina. Tapi Abu Talib jaina buat nasada keputusan teh nang anak sedina Nabi buat keputusan ipumulih na Nabi Muhammad SAW ras Abu Bakar piga-piga jai seumurna bulih ku Mekah. Ia mesti sadar serobongan si debanna lanjutkan perbinaga. Jadi ainam asada cerita ia fakta sejarah uga pendeta Kristen. Tuhna Muhammad SAW Nabi. Isaran kena kapai, ijagana kapai, isaran kena kapai. Geloh lanjutkan kaina perjalanan kaina ku Romawi, ku Sam, ku lanjutkan kain. Sebab kari wilayah ngosam kekuasaan Sam, kekuasaan Romawi. Di tehna kari ana kaina Nabi, bunuh na naring. Bolehlah kaina ku Mekah ni na Buhaira. Makana ipumulih nga Rasulullah, pumulih Abu Talib, ia Rasulullah sideban lanjutkan perjalanan Binagadai. Enca, walhamdulillah ngom setah gua kisah pertemuan Nabi terus pendeta Nasrani Kristen lah Buhaira. Makana gundari senen lebay kaya paedah sidaan si buat sidaan si amalkan bes kisah pertemuan pendeta Buhaira daras Nabi Muhammad SAW. Sada. Fi qissati Bahira ataupun Buhaira dalilun ala ma'rifati ahli alkitab bi sifati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zamanihi. Bes kisah Buhaira aina lid sada indikasi lid sada ia petunjuk ahli alkitab aina tahna sifat-sifat Rasul tahna katawari utus Rasul aina. Ahli alkitab kaikin ahli alkitab ai. Ahli kitab ikatakan Nasrani ras Yahudi. Sila dua anda la ikatakan ahli kitab. Ahli kitab ya Yahudi, ya Nasrani. Ibraikan man iya kitab mereka. Taurat, Injil, memang kitab. Jadi kalau Islam, Al-Quran. Sila mana la ikatakan ahli kitab. Buddha, Hindu, kailah kerana yakni keyakinan bahwa dunia ada ailah katakan ahli kitab penyembah patung berhala bagai ia katakan. Nca litka berita bagi ka baremborenda iamalkan litka alit dilaki ia Kristen empau yang menkalak muslimah diberu langan di bestanah korang kau alikkan kini bagai ailah wajib sitah kerina man kita pemirsa Rasat TV. Lah danci ai haram. Diberu muslimah serah ia menkalak dilaki Kristen. Aminna pe Yahudi. Apakah agama si daiban? Haram. Olah kakari biasa siakap masalah sebagainya. Haram. Lakin nari dilaki Muslim makana di dalam lebih dilaki Kristen. Bagaimana dilaki Muslim? Darami ya, melala, ijaga agama aida. Olah kaya ia ngulit hartana go si ngenahan kaya go kasiban. Lah. Ai bagi kita wali-wali anak-anak si diberu, ai si jaga kal. Olah pagi si anggap kal seri perjabun anak dilaki Kristen Yahudi menkalak muslimah la seri haram. Ai hukum jelas kalau Islam kita Muslim si amalkan ajaran Islam sebab kita si amalkan ajaran Islam dah lah perlu persetujuan jelma sebab kita pagi tanggungjawab kai kiri nasiban babo dunia ida. Wa anna lang belikan kita bagai berita gelas diluruskan perjabun anak dilaki Kristen bes gereja kange sada diburu muslimah ai haram la daci haram. Wa anna inkarahum wa juhudahum ar-risalata innama huwa an ilmin.
Maka na jenda ikatakan si ingkarina pay si kai katakan niya persaw pay persokan na pay nabi tay na rasul ay pengingkaran na bas ilmu ngayon labo bas sada kebodohan lang tah na indang nabi ainda tapi lah bagi ukur tapi yo si ingkari aja ya si persaukan saja ni na labo pemerson na labo bandia latah na nabi lang tah nang nabi kasegunari pi bageng tah nang nabi Yahudi dengan ka lah bagi ukur na lang kala Yahudi min nabi terakhir min terima nang lah kala Yahudi bagi kape kala deba Kristen Nasrani wa dunia ida tah nang Rasulullah SAW Muhammad SAW nabi tapi lah bagi ukurna maka la imanina walaysa an jahl kan dikata jainda labo ya bes latah natah nang aina Muhammad nabi bes Indonesia dapat tah nang Muhammad nabi kala Kristen kala Yahudi adilkan Yahudi bes Indonesia dah mah adilit tah nang Muhammad SAW nabi takin bagi pusuhna kap selera maka na gelah selamat kita gelar hidayah kita Allah selera ta si baba selera tenda dan sikarla sesuai la sajar nagamata sebab pusuh tenda kai si majile sakap siban labu tentu karinggu majile ya bes agamata lang kak nina Allah besada surat Al-Baqarah walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum maka na sangang ngureuh kitab bes Allah nari ibenarkenna kai krina bes iya bes ahli kitab ena wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sedekah ena repindor toto ia men Allah Subhanahu wa taala gelah iutus sada rasul men ia gelah imenangkan ia kalak kafir falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih maka na sangan go utus Allah nabi sitah na tanda-tandana ingkarinaka lang Allah turunkan men kami nabi gelah kami sada kami gelah unggul kel kami merskala kafir enda diutus nabi tuh nang enda kap nabi ndai imani na pelang falaknatullahi alal kafirin kaidatna me bagai nen falaknatullah alal kafirina laknat adi laknat enda dahu ya besrahmat nari kita aku kam krina bes pemirsa Rostat TV singidah acara tenda simbegi acara tenda labo dan kita masuk surga Allah adilah dat rahmat Allah uga carana kita dat rahmat Allah imani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan iterima amalkan ibenarkan kai krina bes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olah buat bid'ah olah buat kesyirikan carana belajar ka talabul ilmi faridah ala kulli muslim ai belajar ai wajib hukum man kita kalak muslim maka nading gustuh bagaina maka kerdat kita dat rahmat Allah adilang naman kala aida kalak kufar aida bersurat Al-Baqarah aida tuh nang aida nabi ingkarina laknatullahi alal kafirina laknat Allah dahu ya besrahmat Allah men isa fe kafir jaida jelas ikatakan Allah isa pe la terimana Rasulullah sebagai nabi ia kafir olah ka bagi si dilau dia bagi bes kita bes negara tenda olah kan ikatakan kafir nina Allah singatakan sa kafir maka kita keberatan me Allah ingatakan sa kafir uga makana kita keberatan kita me muslim adikala kafir dah ingatakan sa maklum kita ikatakan langit ya ikatakan kafir jadi ugange kita kala muslim la senang ka kita ada lid kala muslim ikatakan namun kala la terimana Rasulullah sebagai nabi la terimana Islam be kafir ya la ka senang ya ikatakan kafir lakin katakan kafir katakan non muslim nina kaikin bedana bahasa kafir bahasa syariat kai mesra bes pusuh tenda ikatakan Allah pe katakan na kafir engkai makana kita keberatan
Adi masalah toleransi teta Islam may naajarkan na kerina toleransi. Ay labulit kala sidansi iya ipersokan na pe sebab pak ta sejarah li. Adi italukkan kala muslim ay nasa dan negara labo berselera na nari munuhi jelma lang. Gelah isembah Allah. Mencari ngo italukkan bagai la ipaksa kerina kaya na masuk Islam ningen lang. Masuk Islam kena, alhamdulillah, kena go jadi saudara kami, hak kena, kewajiban tasada, hak tabisada. Tapi adilah kena masuk Islam, bayar upeti. Ijaga keamanan kena, kay kerina. Adi makana sinun minoritas kafir besada wilayah Islam aman. Fakta sejarah aman, labo ibunuhi. Kebalikannya, minoritas kalak muslim, si penguasa na kalak kafir, ay kerikal kalak muslim day banda. Izolimina, tak kay kerina bagi melalap sebab dunia na. Nin marena min besepanyol Andalus itaklukkan, uga kalak muslim jah. Mangu sedih, bagai ya. Beda yang adik kalak minoritas, ia beswilayah kalak Islam. Aman pergeluhna. Ia lagi as minoritas kita mayoritas di kuat negara tenda tapi aman kerina. Aman. Ya kita mayoritas aman. Lalit je. Adilit kesalahan besdai ba kalak muslim labo Islam nasi salah pengamalan nasi salah. Berduakan. Fi qissati Bahira syahadatu kitabiyyin ala ahli kitab. Berkisah Buhaira ini pendeta Nasrani ya. Lit sada persaksin ahli kitab ku ahli kitab. Nasrani Yahudi me ahli kitab. Jana Nasrani ada Ibu Hairana Kristen ya. Ainam persaksin bes ahli kitab ku ahli kitab Romawi. Romawi Kristen. Bagai ni ada Ibu Haira. Rekai kena reh ni na. Iya. Bagi kami kat bulanan dan darat Nabi singotus naik go kirim kami kerina ku dalan-dalan selewati na tena. Bagi kapeng ngom ilit sada ngabari men kami dan jika kerelewat dia habis dalam rumah menari, maka rohlah kami. Nina kalak Romawi. Sepitu kalak dai. Kaya ni na Bahira. Sering agama ni sada sa Kristen ni, Bahira Kristen, Romawi Nabi Kristen sering ay. Adiko itetapkan Allah sada keputusan Nina Bahira ida. Ia mituh na ida Nabi lah katakan ka anak saudara mikir Nabi. Medacing hianat ni bagi. Adi bagi ka anak saudara mikir Nabi takkan bunuh ni. Medacing adalah. Adiko tetapkan Allah sada ketetapan. Dan sehingga itulah aina Nina Bahira. Hilang. Nina kalak Romawi. Adi bagai bayat kaina. Sada barisan kaina. Ibela kaina iya. Ay persaksian kalak ahli kitab ku ahli kitab. Bal hiya syahadatu alimin min ulama'ihim ala sidqi Muhammad SAW fi nubuwati. Ay lamuka sembarangan ahli kitab. Ulama na langsung. Ulama na. Persaksian ulama ahli kitab aina benarna Muhammad seorang nabi. Bagai iya. Lamu sembarangan ahli kitab kala awam na tahgua bagalang. Ulama na langsung. Pendeta na langsung may ulama na pilihan. Ya kuwa ka pendeta mereka jago na sekunda pendeta kundari pe. Bagi. Iyam tuh na persaksian na langsung. Wa syahadatu ala nasara bi'adawatihim lin Nabi sallallahu li Nabi Muhammad sallallahu wa dhalika intilaqan min qouli ta'ala wa syahida syahidun min ahliha. Bagi kape jay na berkisah Bahira lid persaksian kalak Nasrani aina bes permusuhan ku Nabi Muhammad sallallahu. Mereka katakan na ayo Allah babakaina kalakaina ku anak aina ku Romawi ku sampai nadai. Boleh hajalah kaina sebab adituh na kari aina Nabi bunuh dadina. Mereka permusuhan kalak Kristenena Nasrani aina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika intilaqan min qauli ta'ala bagai itarik ia benang na garis na bagai besada ayat bis Al-Quran surat Yusuf kisah Yusuf ngena
Wa syahida syahidun min ahliha. Lit sada persaksian bes keluarga Aziz enda nari sangna ikatakanna Yusuf enda ganggu na aku nina di Bruna. Di Bru Aziz enda. Makanya isaksikan sada saksi begini na. Di arah belakang kin merigat baju Yusuf enda. Yusuf si benar. Di Bru enda sebenar. Tapi ada lebih nari merigat. Yusuf si salah. Bagaimana igoda na Yusuf alaihi salam. Lah mempan. Okay. Makanya singidah sakrina singgoda melit. Alit iya. Cuma guru bagaimana penguasa Mesir disalahkan Yusuf, harus saksi. Ada merigat belakang nari, dari boleh nari, anak yang Yusuf benar. Tapi dia merigat kerana lebih nari bagi ia ni na, merigat lebih nari baju Yusuf si salah. Fayuqali ahlil kitab. Maka si katakan kerana men ahlil kitab. Haula'i ulama'ukum yashhaduna bisidqi Muhammad SAW wa yashhaduna bil adawatil mubaytati minan nasara. Singrana ay ulama kaina isaksikan na kebenaran Muhammad SAW Nabi, isaksikan na permusuhan si kerasi permusuhan nila memang permusuhan na yang berskala Nasrani nari. Jangan logika tak kerina mentita kerina pemirsa Rosat TV kaum muslimin. Jangan logika tak jadikan kalak Nasrani bagi kita bagi kalak muslimai ban. Ibela-bela kan kerina ibela-bela kan kalak Nasrani na kalak Yahudi na cari muka kai manfaatna. Di salah-salah. Bagi iya. Maka naningan hidayah aina sekal mergana. Adi ngobekan Allah kita hidayah Islam. Ibaikan Allah kita hidayah iman. Ibaikan naga kita sempati si yoge si pelajari Islam aina. Resyukur kita. Olah darami penakit. Olah si darami si deban sindau hidayah aina. Kari dat laknat bes Allah narilah rahmatina kita. Lamu perbandekahlah kita bes babo dunia aina. Makana sitahlah agama taina gelah olah rugi pagi besada masa lada daji si perbaiki. Petelukan allaka ba'dan nasara ala liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Bahira wa qalu. Piga-piga kalak Nasrani aina banna catatan. Bas pertemuan Nabi ta reskalak pendeta Bahira aina. Rahnina inna maqalahu nabiyyu ba'dal bi'thati kana qad talaqqahu min Bahira. Rahnina bagaina? Kai si belaskan Nabi. Dibelaskan Nabi bes Islam gelarna hadis. Kai hadis. Bes kita hadis. Sunnah. Bagilah ya. Rahnina bagaina? Kai si belaskan Nabi kaina. Sangat anggo iutus ia jadi Nabi. Buatna sebetulnya bes Bahira nari nina. Kai si belaskan Bahira marenda. Kok si belaskan Muhammad aida. Fayuqalu lahum. Dibagaikan ning kaina. Si belaskan kami men kaina. Si bantah ibaratnya bagai. Mai katakan na kalau sebagai kalau Nasrani katakan kai si belaskan Muhammad na buat nabus Bahira nari. Bahira mai pendeta kami ni na. Wayalah kok masalah. Anggaplah bagai. Makanya si belaskan kami niya. Madamal amru kadzalik. Dibagaikan si tuhuna. Wa anna hadzal qawlu min Bahira. Kai si belaskan Nabi handai bes Bahira nari. Falimada la taqbaluna qawlahu. Engkai makalah terima kaina. Kai si belaskan Nabi SAW. Fi ibtali tathlithi wal kafarati was sal. Besada doktrin. Ibatalkan jai doktrin Trinitas. Ibatalkan jai doktrin kafarah.
penghapusan dosa. Surat pengampunan dosa. Lalit bas Islam surat pengampunan dosa lang. Taubat bas Islam maindah. Eme doktrin bas Nasrani. Trinitas. Surat pengampunan dosa. Salib. Doktrin. Ma'ai si dakwah ke Nabi allati ja'a biha Muhammad. Si batalkan, isa simbatalkan say Muhammad SAW. An hadhar rahib. Bas rahib enanari. Adi tuhukin akap kaina kai 11 kan Nabi Muhammad SAW. Aim belas-belahan pendeta rahib, pendeta bahirah dai. Engkai makanala buat kaina, la akui kaina, la terima kaina. Engkai makana kaina terus besakidah trinitas. Surat pengampunan dosa, salib. Seharusnya diyakinkan kaina, tekel kaina. Kai 11 kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat nabas bahironari. Tadingkan trinitas. Tadingkan trinitas. Tadingkan surat pengampunan dosa. Tadingkan salib. Masuk Islam. Itauhidkan Allah. Selamat. Limada la yaqbalun nasara al-yawm tawjiha kabirihim alladhi bayyana butlana hadhihi al-aqidah wifqan liqaulillahi ta'ala. Engkai makana kala Nasrani. Adi Nasrani mertingkat-tingkat kangi ya. Lit kala awamna Nasrani pe lo pernah gereja. Lit kangi ya pendeta nama ge singoge buku ya. Sarjana lah. Singoge buku. Ia 11 kan bagi kala Nasrani ai na si goge-goge buku si lit wawasan na sitik lang lit dai bajel main lah ku wawasan yang penting agama Kristen pernah gereja pela pernah. Na pela. Penting kai Nasrani bagi kita kala Islam ini likang bagai. Ai kasih perbaiki kiri dan ini. Engkai makalah terima kalau Nasrani gundari. Kai 11 kan pendeta bahirah nda diaikin anggapan kaina. Ijelaskan na kebatilan kai keyakinan si anut kalak Kristen enda, bestrinitas enda, bersurat pengampunan dosa enda, bersalib. Sebab likang firman Allah Subhanahu wa taala wifqan liqaulillahi taala ay sedalan kalia besada firman Allah Subhanahu wa taala bersurat Al-Maidah laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ay ngoseh kafirna. Sepe katakanna Allah anak masih Nabi Isa. Tuhan Tuhan anak. Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Ibalaskan kaina Allah ahad. Allah ahad. Sisa daya. Ijadikan sandar niya. La yara anak la kafir anakkan jana lilit anakna. Isa Nabi Allah hamba Allah. Jelma, basarun, jelma. Cuma imuliakan ia Nabi. Membagai laqad kafara. Maka Isa si angkatna Isa alaihi salam naik derajat ketuhanan kafir. La sisala la ragu-ragu kita je. Olah kam ragu kam kirin pemirsa Rosat TV rumah. Olah kam ragu sebagai indah. Lah maksudnya di ngukur kafir ngerusuhi kita. La ihormati hak-hakna. Bagi kau idah du bagai kala ngebom misalnya kak mejin kala Islam dah sebab ngebom dahin. Si salah. Si salah iya. Adi si salah lah kain ikuti. Me bagai. Wa qauluhu ta'ala. Bagai kape Allah Subhanahu wa ta'ala ya firman. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Engkau kafir. Isa pesi belas kena.
Allah sada bestelu. Sada bestelu. Ugange sada bestelu. Makanya kalau Kristen ni tapi sebetulnya bingung iya. Ugange sembahan sada tapi telu. Adi iya pe bingung uga kange kita. Kita kalah lebih bingung. Bagai wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Lalit si sembahan. Si berhak ibadahi iya. Ibaikan membana ibadah. Kecuali ya si sada. Labu telu sada. Allah. Bersyukur kita beragama Islam ini alhamdulillah. Dan hidayah kita alhamdulillah. Lah bingung-bingung kita je gua kangi sada telu. Sada Allah. Alhamdulillah nikmat Islam. Alhamdulillah nikmat iman. Kai medaramina besbabo dunia ini. Makanya Allah lepaskan agama ini. Lah buka aku lepaskan Ustaz KTP ko pe Islam ngene nah bolang ku bapa aku kena Islam bes KTP ko. Lah maksudnya pelajari Islam ini. Pelajari Islam ini. Lalu perbandekahna kita mempelajari Islam. Lalu 24 jam kita ngoge buku. Lalu 24 jam kita lihat bes acara bes Rosat TV dalam. Lihat kerana waktu-waktu lihat kita cari nafkah, lihat kita belajar, lihat kita ibadah. Belajar nabi ibadah. Sebab la isembah Allah bes kebodohan. Isembah Allah bes ilmu. Jadi men kita kerana pemirsa Rosat TV ngom setah uga kisah pertemuan Nabi ta res pendeta Buhairah. Sada pendeta si tehna dengar ajar Nasrani si murni langa rusak langa ya ceda tehnang ciri-ciri Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Makanya apakah bagi kita adik kita alhamdulillah masuk Islam ni. Ada yang ngutu kalau kita alhamdulillah sitah Islam labu ai saja ngenca keyakin lam. Setelah kai kerana sunnah Nabi ta. Olah pagi si salah kita menghukumi kalam. Salah kita si hukumi kalau si amal kena Islam. Salah kita menghukumi jelma sada muslim kam muslim rumah si bes rumah jape kam si dah dua acara teda muslim idah du muslim pelihara jenggotna ainda bes ajaran Islam oleh si hukumi ia teroris. Idah du jelma naikkan celana habis mata nahi-nahi datas ban. Olah katakan du akak perban manjir angkat na celana. Entah ain dakin singubum dai. Idah du jelma rejilbab ia galang jilbabna tutup na deba ayauna. Lalu kita membahas wajib tah wajib. Tutup na ayauna. Iya. Enda gua kat ekstrim kelai. Bagaikan kala Islam. Olah kasih belaskan. Kita metading bas Indonesia. Sesuaikan kala Islam menaras budayata. Lid gelarna Islam Nusantara. Bagaikan ragama. Lalit Nabi bas Nusantara enda. Di lalit kala Arab kujenda. Di dakwah Islam lasah kujenda. Kuakap kita ini adalah perbegu Hindu, Buddha. Percayaan roh-roh perbegu di kita kelak karu, perbegu. Jadi olah jadi kita berskala muslimin dah sesuaikan ka perilaku tenda berskala Nasrani dah. Itolakna Muhammad, kita itolak ajaran Islam. Kalau Kristen ini tolakna Muhammad, kita lang Muslim aku Ustaz, KTP ku Islam. Waya. Tapi engkai makana si tolak ajaran Islam. Kai nge beda nai.
Ibarat nak katakan lid sada penolakan lah boleh katakan ini muslimia ditolak dua ajaran Islamai kampung darat Islam nari. Lang lah boleh nak maksud ta. Gelah olahkah kita lid persamaan berskala Nasrani enda seikuti dalam kalak Nasrani enda itolak untuk Islam. Lang, ani kita ngok Islam iterima kerana kai ajaran Islam enda. Kai pe ajaran Islam enda iterima. Siamalkan sesanggup ta. Kai perintah-perintah Allah enda. Kai si baba Nabi ta siamalkan si sanggup ta. Adi kai kirana si larang Nabi ta bagai kepelarang Allah Subhanahu wa taala ai si tarinta. Enca dong sadaina man kita pemirsa Rosat TV masuk kita bersada kejadian ka langa sangana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam umurna 20 tahun. Umurna 20 tahun. Aikab gelarna Hilful Fudul. Hilful Fudul ikatakan jemik ayat lid ia jai persekutuan. Dikatakan fudul. Kai kenai sinan pembahasan. Sababu hadzal hilf anna rajulan min qabila Zabid bil Yaman qadima Makkah wa ma'ahu bida'atun faba'aha 'ala al-'As bin Wa'il as-Sahmi. Kaikan penyebab persekutuan fudul lain dah. Persekutu ibaratnya kita, kita setengah bahasa sekutu. Suku endar, sadaya, suku endar, sadaya bagai. Lid sada dilaki sada suku Zabid nari Yaman enda, rohya kota Mekah, babana binagana. Arbinaga ya, tukur As bin Wa'il as-Sahmi binagana handai babana Yaman handai akan naman gelarna Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Fa'aba an yu'tiyahu haqqah. Tapi lah galarina. Hati-hati. Isai pe ia rutang. Ingkarina utang na. La bayarina. Enda seri kelasar As bin Wa'il as-Sahmi. Enda ko panutan nena. Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Berbinaga. Tukur na binagaan bayar na pelang. Bahasa ta zalim bagailah bagai. Fa'aba an yu'ti haqqa fastaka ila andiyati Quraisy. Sebab ia kalak tandang besi Yaman nari, Yaman ku Mekah 1000 kilo kurang lebih. Sangana serangan tentara Abraha ku Mekah ku 1000 kurang lebih 1000 kilo bagi. Ngadu Yaman tokoh-tokoh Quraisy. Ngadu bes tokoh-tokoh Quraisy. Falam yajid man yu'inuhu 'ala al-'as. Engkau ngadu ia, tapi sada pilali kala nampati. Fasaida ala jabal Nabi Qubais. Perban lalit kala nampati dai. Aina ia ku bukit Abil Qubais. Sekota Mekah. Wa Quraisy fi andiyatiha. Sangana kalak Quraisy aina besada ingan biasa je ia kumpul-kumpul. Ia gelah paham kalau kita bagi kita ya bes jambur bagaimana katakan. Bes jambur mengingat rungun jamia biasa. Jambur adik kita jambur bagaimana? Fastasrakhahu liraddi madlamatihi. Makana ia pergolamna kal sorane gelah iberikan menia hak-hakna gelah oleh izalimi yang rono golong yang suarane yang angkatna bagaimana? Bes datas bukit Abil Qubais nari. Faqama Zubair bin Abdul Muttalib. Senina bapa Rasulullah sallam. Sada bapa lain nane. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Bapa Rasulullah kangen Jadi jeneng wasta Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Jahal, Abu Talib. Sangana Rasulullah iangkat jadi nabi tadi 4 bapana singelu. Abu Talib, Abu Lahab, dua-duanya ke neraka. Hamzah, Abbas, dua-duanya ke surga. Sahabat. Oke? Aim setading bapana ngeluh sangana nabi angkat jadi nabi.
Rasulullah. Abu Jahal, Abu Talib. Al-Abbas, Hamzah. Antara Zubair bin Abdul Muttalib itu bapana. Faqala ma li hada ma li hada mutrak. Angkai makan dai tadingkan. Angkai makan dai da bagai ialah isampati. Galang naring sorana izolimin ko kapyain ko makan la isampati ya. Ay makana fajtama'at Banu Hashim wa Zahra wa Banu Taym bin Murrah fi dari Abdullah bin Jud'an fatahalafu billahi linakunanna yadan wahidan ma'a dhulub hatta yarudda ilaihi haqqah. Ay makana kumpullah kerinaya. Bas li jay Banu Hashim suku Hashim la kapi Zahra bagi kapi Banu Taym bin Murrah. Bas rumah Abdullah bin Jud'an sebab ia tokoh aja ya tokoh. Ia tokohkan je bas rumah Abdullah bin Jud'an ikumpul bersumpah ia bas Allah lisada ketetapanna isepisi izolimi bas kota Mekah. Minna pa ia kalak Mekah atau sindarat asirah ku kota Mekah. Pokoknya isepisi izolimi bas kota Mekah ya. Harus diberikan hakna. Memang jila ya. Ibaratnya bagaimana? Bas kota Mekah ena ladan ci izolimi jelma. Entah ia tading memang bas Mekah, tapi taria darat nari sangan arah ya kumakalit urusanna. Pokoknya bas kota Mekah lali kala zalimi. Sada kesimpulan persekutuan nahdai. Fasammat Quraisy hadzal hilf hal fudul. Makanya katakan kala Quraisy bas persekutuan fudul. Lijji kutamanna. Wa qalu laqad dakhala haula'i fi fuduli min al-amr. Dikatakan jena ikelakahan dai ngoi campurina besada urusan. Sebab me urusan salah sada jelma besukal yaman dai icampurina bagailah itolongna. Sada yakrina sada arihna si sampati kala yaman ida. Engkai zalimi ka iya. Emang mau urusan kala Thumma masau ila As bin Wa'il. Makana rehya ke rumah As bin Wa'il lainnya sindai buat na barang kala yaman ena dai bayari na pelang. Makana di kita binaga ngutangi kita la bayar endam nenek moyang na. Kala kafir. Fantaza'u minhu sil'ata zabidi. Buatna barang-barang kalak zabidi hendak habis As bin Sahmi hendak buatna. Engkaikin buat ku barang na la bayarim. Dah. Baik men kalak Yaman hendak. Wa dafa'uha li sahibiha baikana men kalak Yaman hendak. Wa qad hadara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hilf. Besada persekutuan hendak. Jem ikut Nabi Muhammad SAW. Ia saksina je sada. Alladhi rafa'u bihi manar al-haq. Besada persekutuan enda iangkat ke ia sada menara kebenaran. Menara tanda kebenaran bagailah. Baikan hak kalak izolimi memejila ya. Bagi katakan lalit kalak zalim si zolimi kalak bes Mekah enda ya. Entah ia penduduk Mekah talak pokoknya ladan ci izolimi dia bes kota Mekah enda memejila bagai. Ladan ci izolimi jelma. Wahadamu sarh zulm. Bagi kapai krina iruntuhkan krina kai kalak si teriakan kalak si zolimi. Pokoknya ladan si kalak zolimi je dah. Dilik ngaku ia belaskan ia zolimi tolong minta. Engkai makai zolimi isi zolimi. Mereka nerah ia ke rumah Al-As bin Sahmi nadai. Ndau krina barang-barang kalak Yaman handai. Kai buat kau makalah bayarmu. Mela-mela aja bingko kak ban ku kalak ruh berdaya ku jena engkau bayar buat kau lah bayar buat baikun kalak Yaman. Wa huwa yu'addu min mafakhiril Arab. Besada tindakan aidas nolong kalak terzolimi ai anggap kesada kebanggaan bagi kalak Arab aida. Imjilalah dia akhlak aida. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam an hadzal hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah belaskan besada belas-belasan
sangan anggo ia angkat ijani Nabi, belas kena ulang bes persekutuan fuduli aina rehni Nabi ta. Laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jada'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Salid sada persaksianku bes rumah Abdullah bin Jada'an sisih keltai ku ngenana itimbang ibekan menbangku sada keledai sisih jelaina onta si majilai nina. Iya, pangan ko ka andai ku idahan handa daripada beken kaina ku onta si majilai tak keledai si majilai. Sada bahasa bes kayak keledai bayar bes Indonesia belum keledai. Kebun binatang men daerah nari darat nari. Walau du'itu limithlihi fi Islam la ajabtuni nabi. Maka na adi idilokakin aku sekali nari. Beskai kejadian sangat terjadi helful fudil handai, ruh aku minter. Dina Nabi SAW. Engkai ibaratnya ersekutur skala kafir, ersengangkat kezaliman, adilitkan kejadian masa enda, git aku minter. Dina Nabi SAW. Engkai sebab terangkat je kezaliman. Makana bes Islam enda la larangan kezaliman buat zalim. Memajile ajaran Islam. Makana adilit gambaran Islam. Adilit gambaran Islam. Majin kak jelma. Bes norma-norma etika. Dan jikari. Ay salah si penganut na labu ajaran Islam na. Islam ainda agama rahmat. Bebagai ini na bahiron dari. Jadi pemirsa Rasat TV. Aindam permulaan lebay pembahasan bes hilful fudul ainda. Keterangan pagi gedang naka berspaidah-paidah na besada persekutuan enda si OGK bes pertemuan tasiruh MK Uwari Selasa siruh. Bagaimana mulai pertemuan tabeswari Selasa enda majuah-juah membanta kerina gedang umur ta bestaatta men Allah Subhanahu wa taala murah kerina rezeki kita olah lupa kita belajar gelah si sembah Allah Subhanahu wa taala bes atas ilmu ia gelah la si sembah Allah Subhanahu wa taala besada kebodohan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.